स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्ही जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा डिस्को बजा आसियो दामोदर बोले मजा मध्य श्रीमान सत्यनारायण विजयसंधि अच्छा वाहन बोल रे मनो श्री श्री सत्यनारायण को प्रीत्यर्थ आनंद एक बार हरि हरि बोला ओम श्री श्री भक्त श्रेष्ठ वीर हनुमान को प्रीत्यर्थ आनंद एक बार हरि हरि बोला सरस्वती को प्रीत्यर्थ आनंद एक बार हरि हरि बोला ओम श्री श्रीमा दुर्गति नाशिनी दुर्गा को प्रीत्यर्थ आनंद एक बार हरि हरि बोला गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न कर्तव्य ठाकुर पंचदेव नमस्तुते अच्छा प्रभात भाई तापर कौन आसीबो आसीबो पद मंगलाचरण दातांग मंगल सकाशे पद मंगलाचरण गायन करी हमर गंतव्य पथरे चली जी हां भूत हरि रिपुसुत तासुत 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 बद्ध करी बोले हरि हरि अच्छा रे बापा सुंडी भाई को बोझ मंगलाचरण पढ़िले यार भावार्थ तुम कौन बुझिल मु कौन बुझिली कौन बुझिल मलरे मल प्रतिष्ठा मल कले मल प्रतिष्ठा ब्राह्मण खाइले शूद्र इठा ब्राह्मण खाइले शूद्र इठा महादेव खाइले पिलांग लाल शिव खाइले पिलांग लाल कृष्णक मथारे गांडीर बाल कृष्णक मथारे गांडीर बाल अरे भावार्थ कौन अरे पु जे प्रश्न कर से निश्चय उत्तर जान अरे उत्तर कौन मलरे मल प्रतिष्ठा नहीं धरिन्य
ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଯାଏ ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ମଳ ମଳ ଗାଈ ଗୋମ ହେଲା ଗୋଟେ ମଳ ମଳ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଯାଏ ଗାଈ ଗୋମ ଆଣିକି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ ବାସ୍ ମଳ କଲେ ମଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ଶୂଦ୍ର ଅଇଁଠା ଆମେ ହଉଛ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଆମର ପିତୃଲୋକ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରୁଛ ସେଗୁଡାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇଲେ ଶୂଦ୍ର ଅଇଁଠା ଶିବ ଖାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଳ ଶିବ ଖାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଳ କିପରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟରେ ବାଛୁରୀଟି ଛାଡୁଛେ ବାଛୁରୀର ଲାଳ ଲାଗିଥାଏ ଗାଈର ଚିରରେ ସେଇ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଢଳାଯାଏ ଶିବ ଖାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥାରେ ଗାଣ୍ଡିର ବାଳ ମୟୂର ପିଛୁଟା କୋପଟେ ଥାଉଛି ପଛପଟେ ଥାଉଛି ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଆଜ୍ଞା ବାଇକ ପୁଅ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଆକୁ କଣ ମାର୍କ ଦବା କଣ ଦିଆଯିବ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆକୁ ଇଂଲିଶ ମାର୍କ ଦେଇଦବା କଣ ମୋଏ 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 ଆଲୋ ମୋ ଭାଙ୍ଗିରି ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଯା ବୁଝିଲି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କହିବି ଯା ବୁଝୁଲ ରାସ୍ତାରେ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି ଏବେ କହିବୁନୁ ନା ହଁ ରେଟ୍ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ପଟକଟରେ ରଖିଦବ ବାଇକ ପୁଅ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ ବୋଲେ ଖାଲି ବାଳ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ ମାର୍କ ଦବା କଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏ ସାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଡ ଦିଦି ହବ କଣ ଏ ବବୁଲୁ ଭାଇ ହରିକାକୁ ଟସନ କରିବ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଟସନ ନାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପଢିଲି ଏର ଭାବାର୍ଥ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିଲି କଣ ବୁଝିଲ କୃଷ୍ଣମୁଖୀ ଚ ଗୌରାଙ୍ଗୀ କୁଷ୍ଠମୁଖୀ ଚ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ସଦା ପେଟିକା ବାସିନୀ ସଦା ପେଟିକା ବାସିନୀ ଅଗ୍ନି ବହନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହି ଅଗ୍ନି ବହିନ୍ଦେ ଶୀଘ୍ର ହି ପେଟି କହିବା ପ୍ରଘ୍ର ଚିତା ପେଟି କହିଲେ ପ୍ରଗୁର ସୀତା ଚିତା ଚିତା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭାତ ଭାଇ। ତୁମ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କହିଲ ଏର ଭାବାର୍ଥ ଯଦି ନ କହି ପାଇଲ ତାହେଲେ ଲାଇଟ ବନ୍ଧା ଯିବ ନାଇଁ ଯେ କଣ ମୋର କିଛି କରିବେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ବାନ୍ଧି ଦେବୁ ତୁମକୁ ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିଲ ହଁ ନାଇଁ ବୁଝିପାଇଲୁନି ଆଗ ପେଟି ମାନେ ଦିଆସିଲି ମାନେ ମାଚିସି ମାନେ ନିଆଁ ପିଢି ମାନେ ଦେଖରେ ବାପା ଓହୋ ଏଟା କେମିତି ହୁଏ ଦେଖ ବାଇକ ମାସ କୃଷ୍ଣମୁଖୀ ଯୋଉ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଆର ମୁଖଟାକୁ ଦେଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ରହିଛି ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ପେଢି ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ପେଢିକି ପେଢି ଖୁସି ହଉଛି আচ্ছা ভাই প্রভাত भी পরীক্ষা রে পাস আকু কোন মার্ক দিয়া দিব পুলিশ ভাই তুমি জান না আকু মুলা বেলা বড় সরদা নাই নাই আকু মুলা মার্ক দে দাও মু মুলা খাইবি কোন মু কোন খাইবি জানছো টেঙ্গে 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 আচ্ছা ভাই মানে মঙ্গলাচরণ এপরি নুহ ঘৃত হারি রিপু সুত ঘৃতক হার কলা কি অগ্নি অগ্নির রিপু জল জলর সুত পঙ্ক পঙ্কর সুত পদ্ম পদ্মর সুত ব্রহ্মা ব্রহ্মার সুত পৈলক্য পৈলক্যর সুত বিশ্রবা বিশ্রবার সুত রাবণ সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র রাবণ को বধ করি অযোধ্যা কটক ফেরি সেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র আজ আম আস্থান মধ্যে বিরাজমান হই আম দাদা যজমানଙ୍କର মঙ্গল বিধান করতে একবার আম রাজ্যবাসী গ্রামবাসী ছোট কোনা কোনে ভাই ও ভৌণী মানଙ୍କର পালা পালা মানଙ୍କର মঙ্গল বিধান করতে একবার আচার্য পিলা মানে মঙ্গলাচরণ সরিছি সেই জগৎজননী মাঙ্গ পদ আরাধনা করি আমার গন্তব্য সত্যি কবি প্রমাণ দিছন্তি দিন আশ্রয় নবর্তন্তি কবিতা বনিতা লতা আশ্রয়হীন হই কেলে চলাপথ চালি পারে না 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 আমি তো মাঙ্ক সন্তান আচ্ছা তেণু করে প্রথমে ডাকিবা সে জগত জননী তারিণী মাঙ্ক सुना फरुआरे नाली सिंदूर रूपा चांगुड़ी रे नाली मंदार सुना फरुआरे नाली सिंदूर रूपा चांगुड़ा रे नाली मंदार तारिणी पाई आनिछि मुही तारिणी पाई आनिछि मुही अति जतन रे बेल पतरा फरुआरे नाली सिंदूर रूपा चांगुड़ा रे नाली मंदार सुना फरुआरे नाली सिंदूर रूपा चांगुड़ी रे नाली मंदार बाला ठारू
ଆମର ବାଜା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଚलो ବାଜେ। कृष्ण को दिया तू तुलसी रे मदारसी कृष्ण को कृष्ण होई में ब्रह्मरासी रे मदारसी तुलसी माला तूने गले दिया भाई तुलसी माला आनंदे बुआ की बानी प्रेम दारसी कृष्ण को दिया प्रेम दारसी ओम श्रीमान श्री श्री सत्यनारायण प्रीति अर्थे आनंद सागरे हरि हरि बोल। ओम भक्त श्रेष्ठ वीर हनुमान प्रीति अर्थे आनंद सागरे हरि हरि बोल। ओम दुर्गे दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गांकर प्रीति अर्थे आनंद सागरे हरि 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 बोल। वरदाता जजमान महोदयकर नारायण प्रमंगल विधान करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। चला पथरे उतरे उतरे उन्नति करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। नवजात शिशु को बुद्धि विद्या प्रदान करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। नवजात शिशु को कोटिए परमाई दिंतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। तार पिता मातांकर नारायण प्रमंगल विधान करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। अजाईकर नारायण प्रमंगल विधान करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। अप्पा गुसे मांकर नारायण प्रमंगल विधान करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। तांकर सखल परिवार नारायण प्रमंगल विधान करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। मोर एठिकार माँ भौणीकर नारायण प्रमंगल विधान करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। देशवासी राज्यवासी ग्रामवासी मोर माँ भौणीकर कुना कुनी भाई भौणी तथा ए पालावालांकर मंगल विधान करामतु आनंद सागरे हरि हरि बोल। मन एक बार हरि हरि बोल। बोल एक बार
श्री हरि तथा भिन्ना भिन्न नकर्तव्य पंचदेव नमस्तुते ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः मातांच शालादेवी पितांच परमेश्वर साक्षात कमलादेवी मां वाक्यदेवी नमस्तुते देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः हाय 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 चमु चमु चंद्रहासा चकित सचरा चाचरा सर्वकीसा जमजमु जगत माता जगत जनहिता जोगिनी जग रूपा कोटिन के डम्बुरु कोटि तोटे रम रम रक्तवर्णे रुधिर मणिमय पातु मा देवी दुर्गे हाय 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 सत्यनारायण स्वामी हे भोगाऊ आश्रमी तथा कही जुगे अवर्तीन हे प्रभु सत्यनारायण